sobrang init guys. Yan guys. Brown out kasi. Ngayon, kasama ko si Ika Barbers. Yan, yan nakita nyo si Ika Barbers. Yan, hindi po yan lasing. At ako po yung lasing, okay? Guys, okay. Kita nyo yan. Dito tayo sa, sa gurong, okay. Yan, sa gurong po yan. Paliguan dito na fresh pa sa mga girlfriend yung laos na. Okay? Yan po guys, sa maligo dito, sa Saguro. Yan. Thank you for watching guys. Tignan po, sama ko hindi, sa maligo dito, sa Saguro, Castilla, Sorsogon. Okay guys, there's some water, gawin ko siya guys. Yan. Yan po guys, yan, nakikita nyo naman ayan ang ganda na yung paliguan dito guys yan, enjoy ako ang naliligo dito yan guys, thank you for watching yan.